Maayong adlaw for today's video kay mag-adto mi sa Izmir City sa Turkey. So naani siya sa western part. So ang amo ding gipuy-an karon naami sa southern west nga part. So half sa south, half sa west. So western Turkey kay opposite side sa Greece lang siya no, sa Europe area. So isa jud sa akong mga pangandoy nga makaadtog Izmir kay kani nga syudad mao ni siya ang pinakakaraan nga gitukod sa mga Greek sa una sa Roman Empire, tapos giusab ni Alexander the Great. So naa ni siya yung mga historic nga kaagi nga lugar. So ang pagkahuman sa kuan ni Alexander the Great, nakuha ni siya sa mga Ottoman Empire. So ang makakuan ra gyud ani no, ang maka-relate katong mga hilig sa mga history, pero ako lang siyang gi-share sa inyo kay isa gini siya sa mga karaan nga syudad diri sa Turkey. Halos ang mga akong natuan sa Turkey nga side kay puro gyud na ay mga historic nga kuan sa na ay historic nga mga kaagis. So dugay gyud namo nga plan ni sa ako ang bana no nga mo anhi mi diring dapita. Kay siya pud bisag taga Turkey, first time pud in taon niya nakaanhi diri kay puro man siya gawa sa nasod nila kay kuan man pud ni kung sa Pilipino pa ni akong bana o OFW pud sila no sa ilahang lugar. So first time pud sa akong bana nga nakaanhi diri. So prepared kaayo mi nag-train mi paanhi diri. Gabi ang among kuan gipili para buntag gyud ang maabot ni diri sa Izmir. So grabe tsada, wala gyud mi nagmahay nga mauto among gipili nga time kay pag abot namo nagbaklay mi lami kayo ang paminaw. So nagprepare na pud mi og dala og mga kuan no bugat or baga nga jacket kay tugnaw gyud siya. Kay dito pud sa among gipoy-an tugnaw gyud diri moabot og 2 degrees no. So grabe ka historical ni nga lugar no. So nagbaklay di mi ana sa ilahang city, pero dili ni mao ang pinaka capital city no. Padulong mi didto. So gibaklay ra namo 14 minutes. So naa na mi diri sa Daplin sa dagat dayon. Kay ang Daplin sa dagat na timing pod nga naa sila celebration karon ang ika-101 years nga pagkatawo sa Turkey. So grabe, nakaana gyud mi nga hala kung the right time gyud nga itugod sa Ginoo nga makalaag mo, lami kayo nga paminaw kay naapod sila celebration karon. So isa pod sa akong mga pasalamat sa Ginoo nga si pirmi ang among lakaw. So thanks God nga successful ang among gala sa Izmir. So part 1 pa ni siya no, i-share na ko ang part 2. So naaday mga option nga mga transportation nga moadto sa Pika City. Ferry boat, train og buses. So thank you for watching. Sa sunod na pud nga video.